अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर खान। कनाडा हाइलाइट्स में हम कनाडा के अहम मौज़ूआत आपकी खिदमत में पेश करेंगे और सबसे पहले बात होगी इंडिजिनस पीपल के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह से इंडिजिनस पीपल के हवाले से मुख्तलिफ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इस हवाले से सिटीज़नशिप का बिल भी जो है वो कानून साज असम्बली में पेश किया गया और उसके बाद हल्फनामे में भी एक तब्दीली हुई, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त गूगल के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इंडिजिनस पीपल में एक बड़ी ही अहम शख्सियत जिनका नाम मैरीटू एक्स अर्ली है और इनके हवाले से बताया जाता है कि ये भी एक इंडियन सिटीज़न थी और वाक़या जो है 1970s और 80s के दौरान का है, जिस वक्त वो कनाडा में मौजूद रहीं और उसके बाद उन्होंने फिल्म साजी के अंदर अपना एक मकाम बनाया और अपनी एक वो हैसियत रखती हैं, अपनी एक तारीख़ी ये कह लीजिए कि एक शख्सियत रखती हैं। इनकी तस्वीर की बुनियाद पर और इनकी तस्वीर को गूगल ने डूडल बनाकर पेश किया और गूगल उन लोगों को ये ऑनर देता है जिन लोगों के डूडल्स बनते हैं, चाहे वो समाजी शख्सियात हों या कोई ख़ास इवेंट हो, उस पर गूगल अपना लोगो चेंज करके बाकायदा एक डूडल की सूरत में उसको प्रेजेंट करता है। तो ये इंटरनेशनली बेसिस पर गूगल की जानिब से ये किया गया और यूरोपियन रीजन में बिलखुसूस कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में गूगल ने अपना ये डूडल पेश किया, जबकि एशियन कंट्रीज़ में भी जो लोग कनाडा की चीज़ों को सर्च और सर्फ करते हैं तो उन लोगों को भी गूगल का ये डूडल दिखाई दिया। तो मैरीटू एक्स अर्ली के हवाले से हमने आपको ये बताया कि गूगल ने किस तरीके से उन्हें ये एक खराज तहसीन पेश किया और इसकी बड़ी बुनियाद और बड़ी वजह ये थी कि इंडिजिनस पीपल के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, सिटीज़नशिप के हवाले से ये एक किस्म का उनके लिए ट्रिब्यूट था। कनाडा हाईलाइट की आज की जो दूसरी खबर है वो एक सीरियस नौयत की खबर है और इस खबर का ताल्लुक एक ऐसे वाक़े से मुंसलिक है जो कि 2019 में पेश आया और एक ऐसे सिटीज़न के हवाले से ये बात है जो अपनी कैनेडियन नेशनलिटी रखता था और इसका नाम भी मोहम्मद खलीफा अल कैनेडी के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि जब दाइश ने अपना एक दहशतगर्दी का पूरा रोल प्ले किया और उसमें शाम में सबसे ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात हुए तो ये शख्स इसमें शामिल था। 2019 में अमेरिकन फोर्सेस ने इसे गिरफ़्तार किया था और इतलात ये हैं कि इस वक्त भी ये शाम में ही मौजूद है। लेकिन इसके हवाले से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओंटारियो के सुपीरियर जो जज हैं उन्होंने रिवील किए हैं और उसमें जज ने कहा है कि RCMP जो है वो इस शख्स के ऊपर 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमात चलाना चाहती है, वो इस बात की ख्वाहिश रखती है। मोहम्मद खलीफा अल कैनेडी के हवाले से आपको बताएं कि इसने एक बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दिया था और अपने इंटरव्यू में इसने ये बात उस वक्त कही थी कि इसको उस दहशतगर्दी के तमाम तर वाक़यात जो इसकी तरफ से हुए या इसकी तंजीम की तरफ से हुए उस पर इसको किसी किस्म का कोई भी मदावा नहीं है, ना कोई शर्मिंदगी है, बल्कि इसने अपने उस एक्ट को जो है दोहराने का भी इंदिया दिया था। लिहाजा इस वक्त इस पर मुख्तलिफ चार्जेस हैं, इस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कनाडा के अंदर जो है इस वक्त जो मोहम्मद खलीफा अल कैनेडी, क्योंकि कनाडा से मुंसलिक था तो इसका अरबिक में जो नाम पड़ा वो अल कैनेडी पड़ गया। तो जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है इसके हवाले से कि RCMP क्या सोच रही है वो जज की जानिब से रिवील हुए हैं और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस शख्स का मामला जो कि IS से जुड़ा हुआ है किस नौयत पे जाके ख़त्म होगा या पहुँचेगा और क्या इसके नताइज निकलेंगे। अब हम कनाडा हाईलाइट में तीसरी स्टोरी का जिक्र करेंगे जो कि सिटीजनशिप के बिल C8 के हवाले से है। 21 जून से पूरे कनाडा में ये लागू हो गया। इंडिजिनस पीपल के हवाले से भी इसमें जो है कुछ कह लीजिए कि क्लॉज मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग दोबारा से ओथ इसमें ले रहे हैं और इसका आगाज़ हो चुका है, जूम पर बाकायदा एक वेबिनार की सूरत में एक ओथ सेरेमनी रखी गई। TRC के 94th कॉल टू एक्शन के तहत जो ओथ था उसके जुमलों में तब्दीली आई, यही इस बिल की खासियत है और 21 जून से ये लागू हुआ। इससे कबल इस ओथ में यानी कनाडा की जो शहरियत लोग लेते हैं उसमें जो अल्फाज शामिल थे उसमें कसम का लफ्ज़ था यानी आई स्वेयर, लेकिन अब जो अल्फाज इसमें शामिल किए गए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और उसमें वाज़े तौर पर ये मेंशन किया गया है कि मैं ये अहद लेता हूँ या मैं इस बात का हल्फ उठाता हूँ
کہ میں ملکہ برطانیہ دوم یعنی کوئن ایلزابتھ II اور جو کینیڈین ملکہ ہیں ان کا اور ان کے جو سکسیسرز ہیں یعنی ان کے جو بعد کی آنے والی نسل ہے اس میں جو ان کے پرنسس بھی شامل ہوں اور جو بھی پورا جو کنگڈم ہے ان کی اور خاندان کے تمام افراد ہیں ان سے وفادار رہوں گا، کینیڈا کے قوانین سے وفادار رہوں گا، اور اسی حوالے سے جو انڈیجینس پیپل ہوں یا پھر کینیڈا کے دیگر جو سٹیزنز ہیں جو اب جو لوگ سٹیزن شپ لیں گے یہ سب لوگ جو ہیں اسی اوتھ کو اب لیں گے، اسی حلف کو اٹھائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے ایک ویبینار یا جو آن لائن، کیونکہ کووڈ کا ایک پیریڈ چل رہا ہے اور اس میں جو ہے ایک بڑی تقریب نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس میں ممبر پارلیمنٹ بھی موجود تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے یہ اوتھ لیا اور ان لوگوں نے وہ سارے اوتھ کے الفاظ دہرائے اور اپنے ہاتھ بلند کر کے جو ہے انہوں نے یہ الفاظ دہرائے، جس سے انہوں نے کینیڈا کی سٹیزن شپ کا احترام بھی ظاہر کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ اس قانون کے فالوور ہیں۔ اب ہم کینیڈا ہائی لائٹ میں چوتھی سٹوری شامل کریں گے جو کہ دو وجوہات کی بنیاد پہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اس سٹوری کا تعلق کینیڈین ملٹری سے ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وومن امپاورمنٹ کو شو کرتی ہے، وومن رائٹس کو شو کرتی ہے۔ یہ سٹوری لیفٹیننٹ جنرل فرانسس ایلن خاتون ہیں اور کینیڈین ملٹری میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں، اپنا ایک نام رکھتی ہیں۔ یہ کینیڈا کی ملٹری میں وائس چیف آف ڈیفنس اسٹاف متعین ہو چکی ہیں، انہیں اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، یعنی ان کی ترقی ہو گئی ہے اور اب یہ جو ذمہ داریاں ادا کریں گی وہ وائس چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ذمہ داریوں کے طور پہ اس عہدے پر ادا کریں گی، اور یہ پہلی خاتون ہیں کینیڈین ملٹری میں جو اس عہدے پر پہنچی ہیں۔ تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے تمام کینیڈین خواتین کے لیے، پوری دنیا کی خواتین کے لیے، کہ ایک خاتون لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچی اور اب وہ وائس چیف بن گئی ہیں کینیڈین ملٹری کی، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جس عہدے پہ پہنچی ہیں یہ پوری ملٹری میں سیکنڈ کمانڈ ہے، یعنی دیکھا جائے تو جو ملٹری چیف ہیں اس کے بعد یہ ان کی سیکنڈ پوزیشن ہے، جو بہت بڑا مقام ہے کسی بھی خاتون کے لیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل فرانسس ایلن نے اس عہدے پر اپنی قابلیت کی بنیاد پر خود کو منوایا اور یہاں تک پہنچی۔ ان کا جو ملٹری کریئر ہے وہ 1983 سے شروع ہوتا ہے جب انہوں نے کینیڈین ملٹری میں شمولیت اختیار کی، کافی سینئر ہیں، اور پلس یہ کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں پوری دنیا میں سائبر اور انفارمیشن وار کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور انہیں بڑا مانا جاتا ہے اس میں، کیونکہ 5th جنریشن وار اور سائبر میڈیا کا یہ دور ہے، اور اس سائبر وار میں سائبر اینڈ انفارمیشن وار کے ایکسپرٹس کی ہمیشہ ویلیو ہوتی ہے ہر ملٹری میں۔ تو کینیڈین ملٹری نے اس بات پر بھی ان کو اپریشیٹ کیا۔ 2020 میں یعنی گزشتہ سال یہ کینیڈا کا جو نیٹو کا چیپٹر ہے اس کو انہوں نے لیڈ کیا، اور چونکہ نارتھ الائنس ٹریڈ آرگنائزیشن نیٹو جس کا بنیادی کام یورپین کنٹریز بالخصوص نارتھ ایریاز میں موجود جو کنٹریز ہیں اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، ان کی ٹریڈ کو محفوظ بنانا ہوتا ہے، اس میں ایز کینیڈین ملٹری آفیسر انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ اور اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا کے جو اس وقت وزیر دفاع ہیں ہرجیت سجن، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے ان کی خدمات کو، اور چونکہ ان کی منسٹری کے اندر کینیڈین ملٹری کا رول پلے ہوتا ہے انہوں نے نہ صرف اپریشیٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ دوسری ویمن جو اس وقت کینیڈین ملٹری میں ہوں یا دنیا کی کسی بھی ملٹری میں ہوں ان کو یہ سمجھنا اور سیکھنا ہوگا کہ وہ بھی محنت، اہلیت اور قابلیت کے بلبوتے پر یہ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے لیفٹیننٹ جنرل فرانسس ایلن نے، اور اس وقت کینیڈا میں یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور اب یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے پوری ملٹری میں کینیڈا کی، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کینیڈا کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ مزید مضبوط ہوگی بالخصوص سائبر اور انفارمیشن وار میں، کیونکہ ایک ایسی ایکسپرٹ اب سیکنڈ ان کمانڈ پہ پہنچ چکی ہیں جن کی ایکسپرٹیز پوری دنیا میں سائبر وار کے حوالے سے مشہور ہے۔ کینیڈا ہائی لائٹ کی 5ویں سٹوری بڑی ہی اہم ہے اور کووڈ کی ویکسینیشن سے متعلق ہے، لیکن یہاں پہ بات ہوگی اونٹاریو کے ہیملٹن کی، اور وہاں پر جو میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر ایلزابتھ رچرڈسن، ہیملٹن کی آپ میڈیکل آفیسر ہیں، ان کی جانب سے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، اور اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو سیکنڈ ڈوز لے رہے ہیں لوگ کووڈ-19 سے بچاؤ کی، تو لوگوں کا یہ تاثر، یہ سوچ ہے کہ اب وہ کووڈ سے محفوظ ہیں، لیکن ایک طرف جہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے گزشتہ روز ہی یہ ترغیب کی ہے اور یہ کہا ہے، لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ آپ ویکسینیشن کی ڈوز لینے کے باوجود بھی ماسک کا استعمال ضرور رکھیں، وہیں انہوں نے یہ بتایا ہے ڈاکٹر ایلزابتھ رچرڈسن نے، ہیملٹن کی میڈیکل آفیسر نے، کہ کووڈ-19 سے مرنے کے ریئر کیسز موجود ہیں۔
कोविड-19 के लिए ली जाने वाली डोजेस के बावजूद भी मरने के केसेस मौजूद हैं। ये एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है डॉक्टर एलिजाबेथ रिचर्डसन का कि कोविड की आपने जो वैक्सीनेशन है वो ले ली है, सेकंड डोज भी आप ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कोविड का शिकार हो सकते हैं, इवन आप कोविड से जान बहक भी हो सकते हैं। डॉक्टर एलिजाबेथ रिचर्डसन ने यह भी बताया कि ओंटारियो में तकरीबन 94,13,440 वैक्सीनेशंस एडमिनिस्टर की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पे पहुंचाई गई, यानी ये अब तक डोजेस लग चुके हैं लोगों को, ये खुराकें लोग ले चुके हैं। लेकिन इन तमाम तर 94,13,440 डोजेस लेने वाले लोग, उनमें से 32 अफराद ऐसे हैं जिनकी अमवात हुई हैं, यानी वो जाँ बहक हो गए और वो कोविड की वजह से ही मर चुके हैं। उनकी उम्रें 80 साल से ज़्यादा बताई गई हैं, यानी ये रेयर केसेस हैं कि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी आप कोविड का शिकार होकर मर सकते हैं। तो डॉक्टर एलिजाबेथ रिचर्डसन का बताने का बुनियादी मकसद यह है कि लोग एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल ना छोड़ें, समाजी फासले को बिल्कुल ना ख़त्म करें। बेशक आपने वैक्सीनेटेड आप हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। कनाडा हाईलाइट की आज की 6th स्टोरी कोविड-19 के ताज़ा आदाद शुमार से मुताल्लिक है और क्यूबिक के हम आपके सामने ताज़ा आदाद शुमार रखेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 76 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई है, यानी ज़ीरो है डेथ रेशो, और ये वैक्सीनेशन की वजह से जो है चीज़ें कंट्रोल में है। दूसरी जानिब अगर मैं गुज़िश्ता जुम्मे से आपको अभी तक के आदाद शुमार बताऊं तो नए केसेस की तादाद 254 हो चुकी है। अब तक कंफर्म केसेस क्यूबिक के अंदर 3,74,660 हैं और जो कंफर्म अमवात हो चुकी हैं क्यूबिक में वो 11,203 पे जा पहुंची हैं। इस वक्त भी अस्पतालों में तकरीबन 124 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि 34 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत खतरे में है, तो उन्हें ICU मुंतकिल किया गया है। अब तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 73,754 वैक्सीनेशन के डोजेस फराहम किए गए हैं और टोटल 80,53,529 वैक्सीनेशन के डोजेस सिर्फ क्यूबिक में फराहम किए गए हैं। ये वो क्यूबिक के आदाद शुमार हैं जिसकी बेस पे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वैक्सीनेशन की बुनियाद पर काफ़ी हद तक नंबर ऑफ केसेस में कमी आई है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों में केसेस 76 पर आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर हो तो ये नए केसेस ख़त्म हो जाएंगे और डेथ रेशो तो ख़त्म हो ही चुका है। लेकिन जो अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज लोग हैं उनकी हालत, यानी उन्हें भी सेहतयाब होने में कुछ वक्त लगेगा, यानी रिकवरी रेशो को भी मज़ीद तेज़ होना होगा। तो इस सूरत हाल में क्यूबिक में जो अब येलो जोन है और जो मज़ीद चीज़ें आसान होती जा रही हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में लाइफ अपने रूटीन पर आना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कनाडा हाईलाइट में एक ऐसे अहम मसले से मुताल्लिक जो कि कनाडा की सोसाइटी में बढ़ रहा है, और ये मसला है फैमिली वायलेंस का। फैमिली वायलेंस जो कि बढ़ते हुए वाक़यात और कोविड की सिचुएशन में इन वाक़यात को काफ़ी हद तक ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन सोसाइटी इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं शील्ड ऑफ एथेना की, आपका नाम है पॉली सोनेस, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आई एम रियली थैंकफुल पॉली फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर प्राइम कैनेडा टीवी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द रोल ऑफ आवर सोसाइटी, आवर कैनेडियन सोसाइटी अगेंस्ट फैमिली वायलेंस। Polly, what would you like to suggest that how society can contribute to prevent family violence? I think one of the main things is to talk about it. It sounds very simple, but it's the main thing because it's such a silent thing. They called it the silent pandemic during, COVID. The victims, they stay in these situations forever and they don't seek help. They don't talk about it. So I think starting to talk about family violence is very, very important. I think on both sides, I think victims should find somebody where they feel comfortable, where they can start to talk about it and make maybe plans to stay safe if ever the danger increases a lot. And I think when the victims do speak out, we need to believe them. And this is, again, it might sound very silly, but a lot of times when the women speak out, they are not believed. And there's a good reason for this. The reason is because a lot of times the abusive men, in order to hide, their behavior at home, they are a completely different person on the outside. Okay, in front of neighbors, colleagues, on the street, they are
perfect gentlemen, huh? They are perfect gentlemen. So a lot of times when a woman does speak up about it, she's not believed. So it's very important to believe them, because it's very rare that somebody lies about such an issue. The other thing I would say is that as a society, if we suspect it, if we hear noises coming from our neighbors, we need to do something. It's not a private matter. You know, a lot of times when the women actually get killed and we see it on the news, all the neighbors say, oh, we heard the fights, we heard her screaming, but we didn't want to get involved. It wasn't our issue, it was a private thing. If she wanted to leave, she would leave. But everybody feels bad at that point for not having interfered, but it's too late. So the least we can do is call the police. The least we can do. Okay, because you can save a life. And that we also have limits, you know, because it is very dangerous situation. So I'm not telling people to go knock on the door and confront the violent person, because it's dangerous. And at the same time, we're not social workers to grab the victim and convince her to leave. It's going to happen when she's ready. But the least we can do is to call the police, you know. And I give one example a lot of times, you know, a lot of times people say, well, if she wants to leave, she will leave. She can grab the phone and call. You know, I had a personal incident where my own neighbor, she was a young girl, you know, she spoke the language here, and, you know, immediately when she moved in, there was an incident of violence, and we called the police. And only then throughout the day, when the police came and they started intervening, did we realize she had no phone. She had no phone. A lot of times the abusers, they restrict access to the phone. And she told us she had 10 cell phones, and he kept breaking all her cell phones. So again, you can't say, oh, she can call. Literally, some women have no access to a telephone to call. And, you know, like in this situation, she was so grateful that somebody did something to help her and save her life. Polly, recently an incident occurred in London, Ontario, in which 4 people were killed by a young truck driver. Do you really think that our society, especially Canadian society, is ready to adopt, to take major steps against the family violence? Well, any kind of violence is unacceptable. I mean, you can't accept that. You can't take somebody's life. Now, this is not conjugal violence, I believe what you said, right? So it's also a very different dynamic. I think people are more likely, unfortunately, to take a stand against violence like this. But for some reason, but they should definitely. But I think when it comes to conjugal violence, it's also much harder for people to take a stand against it, because in a way the abuser can be a loved one. It can be my son, it can be, you know, my brother. So it's very hard to take a stand against conjugal violence, but it shouldn't be an issue because somebody's life is in danger. And the same thing for the victim, you know, the same thing for victims. I think if me or you are attacked in the street by a stranger, if a stranger kicks us and pulls our hair, we're going to grab the phone and call the police. But if it's our spouse, it's a much more difficult call to make when it is, you know, our husband or somebody we love. So taking responsibility of conjugal violence on both sides, I think it is a much harder thing than, let's say, street violence and any other type of violence. Pauline, last I want to know that how can we promote tolerance and peace in our society against family violence? Yes, definitely. And I think all governments need to take a stand. You know, we saw it during COVID. They did take a stand because violence was escalating everywhere. And I know it was a very difficult situation, you know, aside from putting measures and protocols to keep people safe from COVID, they were trying to make protocols and procedures to keep the women safe too. You know, sometimes the only places that were open were the grocery stores or the pharmacies. And there was always like a
little kiosk or a little corner set up in the pharmacies and the groceries about information for victims of conjugal violence. So yes, they took a stand there to reach out to the victims and communities, but it has to be ongoing, not just during a period of crisis. This has to be ongoing, and public awareness campaigns have to continue, and services to victims need to continue to grow as well. And we have to reach the women and give them different options, and to show them that they can choose what is best for them, so that it is the easiest for them, because it is a very hard thing. And some women don't want to go to a shelter, but there should be other options, because we know it's a very scary thing to pack up and go and end up in a place, full of strangers. For some women, calling the police is, a very scary thing. She's willing to leave, but she doesn't want to call the police. So women should have a lot of options to see what is best for her and for her children. And she should have the support of her community and neighbors and just society at large to make this easier, because it's really a life and death situation. Thank you, Polly, for your precious time for Prime Canada TV, and you discussed about the role of society against family violence. I am really thankful. आज कनाडा हाईलाइट में इख्तिताम पे हम आपको बताएंगे कि कनाडा में एक बहुत ही अहम मीडिया कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया CPAC NCR की जानिब से, और इस राउंड टेबल मीडिया कॉन्फ्रेंस को जूम पर जो है मुनक्किद किया गया, जिसकी सरबराही कह लें या इसको पूरा मैनेज करने के लिए इसके वाइस प्रेसिडेंट इफ्तिखार मिर्ज़ा ने अपना अहम किरदार अदा किया, और साथ ही उज़्मा खान ने इसे मॉडरेट किया, जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से हामिद रज़ा ने शिरकत की, और इसमें MP ने भी शिरकत की, जिनका नाम कलीद बताया गया है। और उन्होंने कनाडा में जो इस वक्त पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी है उसके मसाइल, उनके रिजर्वेशंस, उनकी राय को सराहा और मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की मज़ीद यकीन दहानी भी करवाई। इस पूरी राउंड टेबल मीडिया कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं, और इन झलकियों में आप ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि लोगों की इसमें क्या राय थी, उन्होंने क्या बातें कहीं, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कैनेडियन पाकिस्तानी किस हद तक कनाडा की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए कनाडा में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए मुलाहिज़ा फरमाते हैं। Chairman Mr. Nasir Malik, and we have Sajid VP Development, and Uzma everybody knows, and Mr. Amin Akai and Madam Ifat, whosoever I can't see in the list here, but whosoever joined Mr. Abid Hussain is right there. So welcome everybody. The goal of this meeting is to get together and have a kind of a meeting to understand how CPAC and other organizations can help media, and how media can help other organizations to penetrate into the market in every which way, be it the cultural or be it into the... The major role in all this effort is media, which I fully believe, as we know in the bigger talks, they talk of the sixth generation warfare. And I need not to explain that if media joins hand under the shadow of our High Commission and all the community organizations or business organizations like Canada Pakistan Affiliated Chamber of Trade, I think we can play a vital role. As Brother Rana already said, that unity is strength. He gave a very great example, which we all know from our start. From the order, from the number, from the alphabetic. So Mr. Ejaz Qureshi, he is also running a TV channel in GTA area, and Arshad Bhatti, he is from the channel 360, and he is also with us. And thank you so much. He joined us. Hamid Raza Bhattu Sahab, he is Press Minister in Pakistan High Commission, and then Mehwash Fakar, she is also name from the. He is also TV anchor and running the different programs. And Mushtaq Ahmed, he is also from our Pakistan High Commission, and thank you for him too for joining. Nadia Mirza, so she is also a TV anchor running program, and she is working with the Umair Rana and at his TV channel. And secondly, Umair Rana.
So he's running the very good program, Pakistan Narratives, and they are running program as well. And so they are from the media. And Samina Jabi, so she is also running successfully Awaz TV from GTA. And Tahar Rao, he is on the social media and contributing to the community. And he is running the TV channel and program named Hyde Park. So that's all about. And if I'm missing something, somebody let me know. And I don't know Mashood Qazi, he's in or not. So Mashood Qazi, he's from Calgary. All the directors and advisor, thank you, Rashid Jabbar Sahib, for joining us today. Thank you all the media channels joining us today. And hopefully we are looking forward to Ms. Mavish Wakar. She was our support from the media, and she is also there. I'm treasurer for the CPAC NCR, a working accountant. And on behalf of CPAC NCR, I welcome you all today and thank our guests to join us, especially the High Commission staff. They're very kind to participate and be with us. Thanks again. Assalamu alaikum. It's happy to be a part of the CPAC. I'm right now at the advisory panel of CPAC NCR and also working on other community work as well. And I will keep on doing whatever I'm doing. Thank you for everyone who is joining today. And this amazing platform. However, I have known this CPAC for past 3 years when they conducted award ceremony here in Toronto, and it was an amazing event. I am the CEO of Dreams Television, which is an online web TV, which we go live on multiple channels, including Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, and Twitch Television. And I'm also the CEO of Pakistan Development Program. CPAC is like family to me. मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है. Looking forward to do more events with them. Just a short intro about myself is I do a show called The Spotlight with Mavish Wakar, where I try to promote our local artists, celebrities, singers, dancers. So they just come on my show and we try to promote them. Uske ilawa, we're just trying to do what we can to bring Pakistan in a positive way, positive image in the community. I'm from Canadian Pakistani Narrative. A little bit brief history, a little bit of my background. I've been associated with media industry from the past 22 years. I started my career from Radio Pakistan and then FM 100. And then I worked for Express News as a producer before moving to Canada back in 2012. And since then, since the time I moved to Canada, I was associated with, I worked with the different channels. So right now, I'm by profession a digital marketer and a social media expert. And with that, yes, we are also running Canadian Pakistani Narrative, which is the first official Pakistani lobby in Canada. And our basic purpose is to bring community together, not only in GTA, Canada-wide. And that is what we are focusing on. And we are trying our level best to address all those issues which were not so far properly addressed. And definitely, we are trying our level best to do it with the help and the unity of the community. Thank you so much. Last 1 year, we have been doing some podcasts along with Rana Omer and became part of CPN. And it is definitely, like Usma said, the social media ka impact itna zyada hota hai ki you only realize it when you actually get into it. Ki wo hamara chota sa show, it made such a huge people to notice us. So that's what my contribution is so far, to discuss topics that are currently problematic to Pakistani community. Thank you so much. Just one clarification. There are two very famous, there is another very famous Arshad Bhatti, and I am not that. So Mavish Wakar spoke from 360, and Arshad Bhatti is founder of 360 TV. I am the other Arshad Bhatti, but we have done similar programs at similar channels. Between 2013 and 2017, I produced about 125 shows on Raval TV,
with the name of Fifth Dimension, which was in Urdu. اور ابھی جو ہے میں ایک چینل جو ہے لانچ انشاءاللہ ہو رہا ہے اگست میں، اس کا نام ہے پنجابی ٹاکیز. اور اس کے علاوہ ابھی میں کرنٹلی 5 منٹ کے نام سے ایک سیٹائر اور تھوڑا سا پولیٹیکل کمنٹری بھی اس میں ہوتی ہے، وہ شو کرتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان میں نیوز آن سنڈے اور اس طرح کے اخباروں کے ساتھ ریگولرلی لکھتا بھی رہا ہوں، اور میرے کچھ سانگز ہیں جو وہاں پہ کافی سارے لوگوں نے گائے بھی ہیں. ڈیموکریسی، وومن امپاورمنٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. تو میرا جو تھیم یہی ہوتا ہے کہ کچھ تو میں پاکستانی پالیٹکس پہ اپنے ولاگ کرتا ہوں، کچھ گیسٹ کو بھی کرتا ہوں، لیکن کینیڈا کے حوالے سے میں انسپائرنگ پرسنالٹیز آف پاکستانی اوریجن کینیڈینس کے کچھ میں نے پروگرام کیے ہیں، اور میں مور فوکس ایسے ایشوز پہ کر رہا ہوں جو پاکستانی جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اسپیشلی وومن امپاورمنٹ پہ. تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ وومن ہماری جو ہے باقی کمیونٹیز سے کچھ پیچھے ہیں پاکستانی، تو جو اچھا کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں ان کا میں انٹرویو کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو یہاں کے کوئی بھی ریلیٹڈ ہو جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں جو کینیڈا میں مسلمس ہیں، یا کوئی بھی اینی ایشوز جسٹ لائک وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہو. تو میں نے ابھی پروگرام کیا تھا MPP ہیں NDP کے فیصل حسن، ان کے ساتھ ابھی جو ہمارے جو اٹیک ہوا تھا لنڈن میں اس پہ اسلاموفوبیا پہ ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ سول مماکوا ایک MPP ہیں NDP کے، ان کا انڈیجنس کمیونٹیز پہ. تو موسٹلی میرا جو فوکس آف جو ہے وہ یہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ اور سوشل ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس and all that thing. میرا پرپس یہ ہے کہ I can advocate and be the voice of overseas Pakistani. اس کے علاوہ میں پرسنل لیول پہ ٹویٹر پہ میری کافی فالوورز ہیں اور انفلوئنس. I'm known as an influence in Twitter spaces. And my passion is to do something for Pakistan. Again, it's voluntary work, as the previous guest said. Pakistan is my passion and I'm a very patriotic person and I'll keep doing whatever I can. چھوٹی سی کوشش شروع کی ہے ہم نے کچھ سال پہلے اس جرنلزم میں یوٹیوب کے تھرو اور پھر یہ آرٹیکل کے تھرو، اور اس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جو روک پلک ہے ہم سنوار رہے ہیں. تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کی ٹیم کا اور CPAC کا کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی اس میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو سب کے سامنے انٹروڈیوس کرا سکوں. ابھی بہت زبردست ایک بات کہی انہوں نے کہ جو پاکستانی کینیڈا میں موجود ہیں بلکہ دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، آل پاکستانیز آر ایمبیسڈرز. آپ ایمبیسڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. اب کمیونٹی کا آپ نے وہاں پہ اپنے آپ ایک بڑا زبردست طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے وہاں پہ گفتگو کی ہے کینیڈا میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ مسلم کمیونٹی کے لیے، وہ اس قسم کے واقعات ہیں جو ابھی لندن اونٹیریو میں پیش آیا، اور اس سے قبل بھی کچھ اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جو ٹورنٹو کی ایک مسجد میں ہوا، اور وہاں پہ 2 ہسبینڈ وائف، they were not Muslims but وہ ایک ماسک تھی یا وہ ایک اسلامک ریسرچ سینٹر تھا، اور وہاں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ تھریڈز. تو پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز، یعنی کینیڈا کے اندر جو سب سے مین کام جو مجھے لگتا ہے، یعنی میری جو ایک ناقص رائے ہے، یہ ہے کہ وہاں کی جو ادھر کی جو آبادی ہے، ادھر کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ گھل مل کر اپنا ایک کنسورشیم کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کنسورشیم کریٹ ہو جائے کہ پاکستانی جہاں ہوتا ہے وہ بے شک پاکستانی تو ہوتا ہے، لیکن اس جگہ پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے انٹرسٹ کو بھی جوڑ لے، پلس انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو ضرور شیئر کرے. کیونکہ جو ISPR نے ایک یہاں پہ کمپٹیشن کیا پاکستان کے اندر، اور اس میں ایک شارٹ فلم کا کمپٹیشن تھا وہ، اور کل عمران خان صاحب اس کے چیف گیسٹ تھے، اور ISPR کی ہیڈ کوارٹر میں انہوں نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف ہم اپنے لباس کو بدل لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ایک سافٹ امیج کو کریٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کے ذریعے پیس اور اسٹیبلٹی کو پروموٹ کریں. تو اگر ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہیں، اسپیشلی میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ کلچرل شوز جو ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پاکستان کے نہ صرف کلچر بلکہ سافٹ امیج کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنے بہت سارے معاملات کو کینیڈا میں رہتے ہوئے جوڑ سکتے ہیں. وہاں پہ بزنس اور ٹریڈ کی بھی اس میں جو ہے چیزیں شامل ہو سکتی ہیں.
اور آئی ڈونٹ نو لیکن میں نے یہ چیزیں سنی ہیں کیونکہ نہ صرف کینیڈا بلکہ دوسری کنٹریز سے بھی یہ چیزیں سننے میں آئیں کہ ایمبیسیڈرز جو ہوتے ہیں وہاں جو ہائی کمیشن میں موجود ہیں لوگ وہ اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کرتے. یہاں پر جو دیگر میڈیا کے صاحبان اور دوست موجود ہیں وہ اس میں زیادہ بہتر انداز میں اس پہ پوائنٹ کر سکتے ہیں یا اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں. لیکن جب سے ای کچہری والا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب شاید جو ایمبیسیز وہاں پر ہیں یا جو ہائی کمیشن ہیں یا جو کونسل جنرل ہیں وہ اب شاید ایک کوآپریٹو بیہیویئر ملتا ہوگا پاکستانی کمیونٹی کو. لیکن اگر نہیں ملتا تو اس پر آواز ضرور ریز کریں، کیونکہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ بھی اس کو بڑا پوائنٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیز کن کن مسائل میں وہاں الجھے ہوئے، اور اوورسیز پاکستانیز جب پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جو ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کی جب بات یہاں سے کی جاتی ہے تو اس میں کیا وہ گیپ ہے، کیا وہ برجز ہیں جس کے ذریعے کچھ آؤٹ کم پاکستان میں نہیں دکھائی دے. تو میں سوری اگر میں تھوڑی سی بات پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر گیا ہوں، لیکن میں اپنی بات کو ادھر کنکلوڈ کروں گا کہ کمیونٹی کہیں پر بھی ہو، کسی بھی کنٹری کی ہو، کلچر کے ذریعے ہم چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں. دس از مائی پوائنٹ. Let me at the outset convey the appreciation of Pakistan High Commissioner to Canada, Raza Bashir Tarar Saab, for this event. He was really looking forward to attending this round table the first time it was planned, but it was postponed due to the tragedy in London, Ontario. This time around, when the round table was planned and the invitation was sent to us, the High Commissioner had already committed himself to attending another family business today. So he asked me and Mushtaq Saab to attend this round table on behalf of the High Commission and also convey his commendation to the CPAC team for arranging this discussion on an issue that I would say is at the heart of many Canadian Pakistanis. Obviously, the subject of today's discussion regarding the challenges, contribution, and future course of action for promoting a positive image of Canadian Pakistani community. کینیڈا ہائی لائٹ میں فی الحال اتنا ہی. کینیڈا سے متعلق آپ کو کوئی بھی خبر جاننی ہو تو دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی. محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.